ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਆਈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਖਾਦ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਆ ਮਿਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਲਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੀਰ ਛਾਤਰ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਪੇ ਜੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ में ना ਅੱਛਾ ॾाढा 8-8 घड़े घारे च रखे हुए ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਬਈ 8-12 ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਜੋ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਾ ਤੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਆ 3 ਘੰਟੇ 4 ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਥੀਂਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ को ਉਹ ਬਾਲੋਂ ਕੁੱਟੇਦਾ भाई आखने रो वाला मास्टर है गुलाम से ना आए से वो जनाब वो टोक में होंगे हैं ना जेड़े ਇਹ ਗਿਣਤੀ गिनती हाँ। कोई सोटी तेरे लगा हाँ भाई ये केड़े थे ये केड़े ये दसे नार कोई वो सोटी रखी वो आई इन 7 ते बिया इन वाला दे विच होंदा 7 ते 8 हाँ। 78 आ या 77 आ इन याद करा दे ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ हाँ वो लेने हैं नहीं जेड़ा चार्ट यहाँ हाँ। उत्ते हिस्से होंदे हैं ਅੱਛਾ वो 78 आ या 77 आ 7 ते 8 है वो वाली उत्ते सोटी रखी शुआर खड़िया से त्राई ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ चार खड़े ਅੱਛਾ दू असां जाटा से ਅੱਛਾ ते 3-4 सज्जादा हैं कोई में कतार नाल खड़िया से ते वो रखी सोटी हाँ बस ਡਾਕਟਰ ਚਾਹ ਪੀ ਸੇ माया कोई ਠੀਕ ਗਿਣਸੂ माया कोई न ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ माया कोई न दस आराम कर मैं दसे घाटे परे तू दस मैं कहना दस तू मैं दसे ਉਹ ਸੈयਦ ਕੋ ਆਖਾ हाँ हाँ मैं आखा ਹਾਂ जना मोहम्मद अजीज हुण लोश ਅੱਛਾ वो जेड़े गांव शाह हुंदे ने वड्डे भला ਹਾਂ उन्हां दा पीर ਅੱਛा से गया थे ना वो छोदा चुप कर ने मैं जेले हटका पहले त्रीजे वारी मैं आखा ना वो कह चा दस ओए यार अल्लाह माफी दे जो हा 78 तो मैं आखे 77 है जो हा 77 तो मैं आखे ਇੱਕ ਤਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਚੋਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ क्लास मलासा ना होंदियां बड़ा ਹੂੰ वो बस पढ़ेंदा 5वीं ताईं ਅੱਛਾ वो स्कूल हा जेड़ा ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਟਾਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋ ਫੁੜੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚੱਪੂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਛਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜੋ 78 ਰਾਤ ਮੈਂ 77 ਆਖੇ ਜੋ 77 ਰਾਤ ਮੈਂ 78 ਆਖੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੰਜਾ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਥਿਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੋਲੇ ਉਹਨੇ ਤਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਜੋ ਟੁੱਟ ਦੇ ਉੱਕੇ ਨਾ ਖੱਦਰ ਜਾ ਕੋ ਆਤੇ ਖੱਦਾਰ ਹਾਂ वो जनानियां आप हाथ ते कटेंगे था नाप के जब बेग कुटन गया ਸੋਟੀ ਨਾਲ सोटे नाल एडा मोटा सोटा कुट कुट के आखिर जड़े ना वो नाल खूवा दा ना वो बंदा एक बैठा गाधी दुते उड़ा न टोरी ना में पूरे टबवा गए तो छोर को मरेंदा है वो लाए पे आ कुबार आ खुदा दा अल्लाह बचते लगा माली बंदे दा पुत्र बन बाल को तो मार करते नीचो था ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਮੌਲੀ ਆਦੇ ਹਨ हाँ मास्टर बोल बड़ा मास्टर ही कोई ना सकेगा मौली से ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ हाँ और मौली बंदे का पुत्र बन ते तो बाल को मार करता है दीजो मरे ना जानू वो गाली बाली कटियों छोड़ देता मैं रोता बैठा रहो मैं फिर छोड़ा मैं वाला आसान तू थी ये छुट्टियां गर्मियां आ गई ਅੱਛਾ 2 महीने होंदियां ने 2.5 महीने तो खेत दे रहे हो इहो इलाज जिमें खड़िया से ये महबूब शाह का जड़ा पीऊ आ गुलाम सिंह शाह वो जदा फोटो ਹਾਂਜੀ वो तो मैं खड़िया से पीक झूठते उन्होंने ये हेठ वो पीक झूठते खड़िया से ते मास्टर आ गया वो एक ये जड़ा होंदा तवा जिहा पित्तल दा ते मुंगली उत्ते मारो ਅੱਛਾ
انہیں پتہ لگے آگے ماری ہوا او استاد آ گیا آج میں کہا تو گل تے میں آندا میں کہا استاد آ گئے انہیں وقت مار کر سی بازی کو جیون کے نمبر ہونا چاہنا ہے کہ تو منہ میں جنگل کر وہ تو بستہ چاہتا لگا گیا غلام صاحب کا میں جنگل ٹور پہ میں کے بعد کا گاری نہیں رہا وہ گئے جب کہ چوار پڑ گئے میں کوئی نہ میری سنبھال پائے گئے اخیر میرے گھروں آن پوچھو نہیں یہ حق اور جب پی ہوئے جیڑا اتنا قادر پاش وہ کو پوچھو نہیں وہ آگے پتہ نہیں غلام سر نال کھیلتا کھڑا غلام سر نے پوچھو نہیں وہ کن گئی وہ آگے میں بستا چاہ کے انتہائی ہوں آگے میں بس آتا وہ لیا تو کہیں کو بولنا ہو گیا نا کہ پیرا مارن کی بڑی عادت ہوندی ہے سارے بندے نہ کہیں مطلب نکل ہی پوے کہ نہیں یہ پیرا جو مارا نے میرا پیرا پیار وہ دلا نکل گئے وہ جس لے پیر سڑن لگے مونیاں تے چار وجہ تے موٹیاں تے اچھا گرمیاں نہ یہ لے پیر نہ سڑے دوات بھج دا دلا پیاس لگی وڈی میں مٹھا جتھوں درخانی نہر نہیں پئی اچھا وہ پرے درخانی نہر نہیں تھی ہاں سارا چک ہے ہی ہاں اون جات میں لگی ہوں نا پیاس لگی وڈی ٹبے تے چاڑ کر ایک بندہ ستا پہ تے مچھا پانی وال ٹنگی کھڑی ہے میں کہ میں پانی پینا انہوں جڑے دو بندے تھی کہ پانی یا لوٹے بھر کے نا پیرا چیک رکھا میرا دو ساندھی ہیں تھے قادر باش ایک دنیا لا پی ہوئی بڑھوئی تو رہا ہاں انہیں اترے تے پیرا چیک رکھا وہ میں گیوں تھا ڈٹھوں جلے نیڑے گیوں تو وہ دیکھا تو بجا اپنا پیوگا بھینا نال ہوندا نا بہنوں بدی ہاں ان تے کری آئی کوئی چھاں تے مچھا کو تو ٹنگی کھڑی پانی آ جو میں کہ چلو بھائی پانی تو پینا مرتا جو میں جہاں پرے ہیں کہ اتنا میں ساکھتا بتا وہ ستا پیار ہوں پھر چاہ کے ڈٹھا وہ ڈٹھا تے وہ آکھا اٹھی بیٹھا نیڑے میں گیوں پائے میں کو مچھا بھی لائے دو بوٹیاں لگ پلائے اس میں ہاتھ تے باہر بیٹھ کر اکھی میری نکلی ہوئی گرمی بلا پیروں ننگا سروں ننگا وہ بلا جڑ ہے نا میں کو پانی رجا کے پلایا مرے کیوں آئیں میں کھاؤں میں کیوں آئیں میں کھاؤں میں آج بس بیا کیوں مارنا بھی سکتا تو اخیر آکھا وے مولم تو نہ آ گیا چخا مرے پڑا بیٹھا بیٹھا رہا تھوڑی جی دیر گزری جو ترائے بندے پیرا چاہ کے پیرے والے پچھو پہنچ آئے ہاں یہ کادا تے ڈوبے بندے انسان دی پانی ہتھے السلام علیکم وعلیکم بھائی مرو کیوں آئے کہ بڑا ماسٹر آیا ہے تو دی جو گھنٹی جی وگائیے بعد یہ غلام سن شاہ تے کھیتے کھڑے ہیں وہ لگا گئے تے یہ اٹھ کے باہر گیا کہ بڑا ان شکر ہے جو یہ بڑی تے آپ نے کہ تب ترے نال مر ہوئے تو بولے بندے مر ہوئے نے پیاس نال پانی لب جانا ڈھائے گئے تو بعد دیو اٹھو جو گھرنا آیا کہ بھیجی جو پانی پلا کے گھر اندر سے رکھا ہے پانی جب بعد جندرہ لگا ہے میں آسا نے میں گال کرے وہ آئے انہوں نے میں پانی پلایا اندر گھڑا رکھ کے باہر اتار کے نتو بیٹھا رہے شام تک بابا آ گیا بیدا نال پیر نور والا آ جڑا بڑا دنا بندہ وہ ستا پہ ہاتھ دے رہے تھے ان کو لگا گیا سنگھا وہ کو آگو زوئے پیر نور والا میں تھبا ہانے میں کو کوئے نا وہ ستا پہ اٹھی بیٹھی وہ اگر کہے میرے پوتر کا گال آکھی ہو کاوڑا وہ اگر بلے بکھا کی ہی اگر ماہاں دینا کوئے نا وہ اگر بڑا ہے ہی کیا میں دسے سے نا میرے اگے ہک آکھے ہک چھوڑ ہے یہ مر ونجے تو خوش ہیں وہ اگر بڑا تھی وہ کی میں وہ کہ سلک وہ جاتے ہیں ایک توبہ سنے نے سلک توبہ وہ سلک توبہ لمحوں میں کوانی مل جائے
उधर तू ते वंज बने ते बस मर वेंदा तू खुश है अगर और क्या करना है मेरे वास्ते क्या हुक्म है अगे सानू धी चोर मास्टर को ते छोड़ मेरा नवे सकूल और बड़ा पढ़ बने आ के काम दर मैं तू बाई को न समझा ना छोड़ में वाला सकूल ना दे मान सोना बैठा लोग के बीच आदमी वो जड़े मास्टर गया नौकर को वहीं सारी गिना मास्टर आ गया हाँ बैठा वहाँ गए मास्टर साहब ते छोर को मारा ते छोर गए चल मलिक बखा मेरे को आया बैठे याद है मैं छोर ना पढ़ेगा वो कहते न पढ़ाए सरकारी का मैं ना आइंदा तरीका प्रोसेस मुजफ्फर गाड़ दिया ये को पोषण भाई को तो कहा ना पोषण बाबे अगर इठाई पीर इठाई की गाल सुनी सरकारी काग में ना है तरीका पोषण भाई तू जो मोहल्ले में थी जो तू मांग जी छे मांगता है मजे को देना वो आके तू मैं को बकरा है सारे यार के जेड़ा बला नीला नीले ना वो आके तो नीला बकरा ही दे चा ते घी दा किलो ही तो तरीका दे न वने मैं ना करदा वो आगे बाद बकरा हूं नप के घी पंजर तोड़ के बा मुक गई पीर मुक गई ओ जो खुश थी गई पंजर थे छेला बाबे ना प्रिता से घी दे देसी तोड़ लेते मैं तो की खेड़ा वंदा बे पीर देखन जात में पापा कहले गलोली चाहिए दो कहले तीर कमान उस जमाने जेड़ियां खेड़ा होंदी स्कूल छोड़न दा वाक्य है मैं